Hai kok tuma kas hoifika velekena tu plazak 49 jomono arti blogo YTF tei TWF botol ni anggai pas dopa tabina tei deputation laika buisu terni eba goria terni bagai rega tangrimani hapang tal thamramai rega ni samung tanglaimani lukurok piaba tabuk sik jora rega bill payment mania anggai YTF ni joto adongrok 산뭉니 저바wo ongkor laika satung kutung jorao korang cirik laiwei lahar himboto khai laika amsak jimingnya kamiwo lama gerei jeng perang gerei gaham tei nengjanai gerei ongmarokno tei seiplai laika somono blogo burchik burarok rega tangai buisoni salo nukhungni chathok nungthok kanmung chomung ri katalrok paiwei hari buisutni salo tongthogei mosanai gurnani bisao waisa imang nukmani khakalaimani mukthang onglia tiprasa tongkosong lukoroni satung bai baksa soba ongkhorei lengprawei sakni phanbai hano tanai soba khaiwei ha hilik ruchuwei sakni kolomtei samung tangma thayo khibiwei lenglaimani a rang ni bagai rega payment maya lukorok nendi broni kuktei okta masaka যত সম্ভব যেন 14টা গাঁওসভা এর চিনি 49 সামনো বিসিং আপনি বিসিং চিনি YTF ni উদ্যোগবাই 49 সামনো এবং চিনি TMP ni নেতৃত্বর বতং চিনি ব্লক ডেপুটেশন চিনি 5 দফা দাবি এবং 5 দফা ডিমান্ড টিনে চিনি ভিডিও মহোদয় নেরা जों ডেপুটেশন খায় কারণ এখানে দীর্ঘদিন যাবত প্রায় 3 মাস যাবত অঙ্কা রেগা সামন খায় মানে পাবলিকরনে রেগা সামন খায় রেখা 14টা গাঁওসভানি বিসিং 14টা গাঁওসভানি জায়গানো খাইরিকা ব্লকনি বিসিং থইনো কিন্তু তিনি পর্যন্ত রেগানি কোনো পেমেন্ট করি 3 মাস উকা এবং পাশাপাশি তিনি চৈত্র সংক্রান্তি বুইসু প্রত্যেকটা চিনি জনগোষ্ঠী যারা 20টা দফা টংনাই রংনি বুইসু তাবক মাচাকমারকা বুইসু ত্রিপুরানি চিনি বুইসু এরপরে নিনি হালাম হিন্দি জমাটিয়া হিন্দি ডাবলমা হিন্দি প্রত্যেকটা চিনি ত্রিপুরা সারনি বুইসুনি সময় চৈত্র সংক্রান্তি যেবা ওয়ান যে রখাইনো আপনি বিসিংथाय তিনি পারা जों नुगो दै गरै दै मानंलाया हरनि 12टा 1टा समय रग गला खैगै बोरै रग बाहाय केराव जों नुखा दै बिसिं ब्लं बिसिं थाङै दै रग थाङै दै खगै बाहाय दैनि ব্যবস্থা করে এবং জামুং নো মানে এমন অবস্থা এবং কারেন্টনি তাবু পর্যন্ত কারেন্টনি কোনো পারা রগ কোনো ব্যবস্থা করিখ তিনি পর্যন্ত নাইদি जोंहा आगे इलेक्शननि सिगाङो प्रत्येकटा राजनैतिक दल साइ थाङो जे চিনি গভর্নমেন্ট ফাইকাই কারেন্টনি ব্যবস্থা খাইনাই পাড়ায় दैनि ব্যবস্থা খাইনাই পানি জল সুব্যবস্থা খাইরানাই এবং রেগানি কোনো দুর্নীতি খাইয়া রেগানি পরিচালনা মোটামুটি গামখিনো जों পাবলিকরনো রানাই এবং বিভিন্ন ইস্যুটি এবং যুবকরনো বিশেষ করে চিনি যুবকরনো চাকরিনি ব্যবস্থা খাইরানাই এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা খাইনাই বিভিন্ন ইস্যুটি নব্র ফাইয়া ইলেকশননি ব্যবস্থা খাই কিন্তু তিনি আগে বুসিনি সময়খাইনো রেগানি পেমেন্ট মাঙ্গাই অনেকে চিনি গরিব গরমারক কোনো মতে বুইসু নাইথটক যথটক বা বিনি সাবুটি বাই বিনি পরিবার বাই বিনি ফ্যামিলি বাই বিনি বুমা বুফা অথবা বিনি জাতি বংশ থাকু বুকুরনো বিনি অকরা সাকারনো বিনি একটা থাঙै খুলুমো কবগ বাহাইকে তংথ সাথে কাইসা বিনি জাতি সরটা একটা কৃষ্টি সংস্কৃতি রীতি নীতি নটি ব্র তংথটক তং সেই জায়গা তিনি প্রত্যেকটা পাবলিক প্রত্যেক পাড়াগ প্রত্যেক 14টা গাঁওসভানি বিসিং সাগ রেগানি কোনো 3 মাস উকা রেগানি রাंमाया এবং दैनि ব্যবস্থা করে বেশিরভাগ दैबा आरो आवदे समस्या खालाय दं प्रत्येक पाराग अबनि बागै डिमान्ड जाहाथे ताबो बुइसु समय चैत्र संक्रांति समय ভিডিও মহোদয়नि एरो जों आबिदन खायनाय এবং डिमान्ड दङ जिनि 5 दफा दाबिनि बिसिंथै जे रेगा अबिलम्बे 3 मास जे काम खायरानाय যেই বকিয়া রাংটনাই ডাকি খে দায়ের নাংথক পাশাপাশি যেই গরিব গরমা গরিব পরিবার যারা গরিব ফ্যামিলি তংনাই রনো 14টা গাঁওসভানি বিসিং যত রনো যে তংনাই जों ওয়ান যে হিয়া সিকাম হিয়া পাহাড়ি হিয়া বাঙালি হিয়া সমস্ত যে জনগণ পাবলিক রনো যাতে এই চৈত্র সংক্রান্তি জানানি বাগৈ ব্রব কিসা এই সময় বুসুনি সময়বা ফুটি আনন্দ খেয়ে কষ্ট মস্ত নগো সম্বাই পমাই খসা চাই একটা ব্র শান্তি তনানি বাগৈ
सुशृंखलकै दंनानै बागै ब्रनो जों प्रत्येक परिवारना 2000 टाका खियै प्रदान माखायनाय हिसिनि बेडी महरै नेरो जों आवेदन खायो पासापासि प्रत्येक पारागाटावबो दैनि व्यवस्था करै दै जाहाथे व्यवस्था खायो नांथों गारिनि माध्यमै गारि बाइकै दै बांनानै बागै प्रत्येक पारागाव बाहायकै सुव्यवस्था खायो नांथों अबनो जोंनि कयमं एबनो जोंनि डिमान्ड दं যদি তিনি নরক যে ডিপুটেশন মানে অবসিং তুই রেখানি মাং रेगानि रां जे दाक्तिमान याहिंके बुस्कानि सालो बाहाय रेगानि रां दाक्ति मायाखै जों भबिष्यत आरो बृहत्तर आन्दोलन खायनानै जोंनि बाद दंनाय जोंनि सिख्लाफान ताइबो जों गोबां माखै जों टिसागै जोंनि सिख्लाफाननि बिसिंथै जों आबार जुरिगाय दुइ जों जे सबै रेखा ए बिसिङो बुसुनि बिसिङोनो दाक्ति रेखा पेमेन्ट खायो नांथौ जाहाथे अब खाया हिंके जों आबार बृहत्तर आन्दोलन खायनानै बाद दंनाय दरगारंखाय जों हायो अफिस ब्लक तालारनानै जोंनि बाध्य दंनाय किन्तु परवर्ती समय आबार जोंनो हामियायनाय सफाय हायनि बागै जों सानानायो भिडिअ महोदयनो अनुरोध खायो जाहाथे अबिलम्बे जाहाथे कोनो पाब्लिकनि समस्या हुँया थिके अब डाक्ति दायर नाम बबलक तिनि डिपुटेशन सामुनु आर डेभलप सामना डेभलप निनि सिनेमंखाय आनि सिनेमंखाय आं 49 सामनु वाइटिएफनि जनरल सेक्रेटारि हमबाय नरक तिनि टाम बागै सामना डेभलप ब्लक डिपुटेशन लिरना नंखा बेलाखे हामबाय जोंनि ताखौ मिडिया प्रेसनो ताइ नायथ'नाय जतननो हामबाय जों तिनि अर वाइटिएफ बा सिक्ला मथानिङै 49 सामनु ब्लक कुमतिनि अर सामनु आरदि ब्लक जे 14टा बिसिओ प्राय 3 मास आगे जे रेगा सामु खायरमानि ताबुबो रेगानि कोनो पेमेन्ट नुया अबनि बगै साधारण पाब्लिकनि थानिय जों वाइटिएफनि सिंथिङै खोनाका ताबु बुस्कांगो पर एबाखे सेना बा बुसु तिनि सिनि सामनुय एलकागो गरिया मेलाबो दंगो बुसु बा बिजु मेला दंगो बा निनि रियांनि कायसा तंसामा फजागिरि अमाय गोबां मासिनि जे तिप्रासानि कालचार सिनि साकमारनि बिजु अमाय सिनि गोबां मा जागागो तिनि तंथाव चाथाव कोनाने बगै सिनि तिप्रासारनि कुइलानि सिमिनो जों अमायके सिनि कानमुं सुमुति जों सिनि ट्रेडिशनल बा सिनि कानमुं सुमुनो फुनुय दं किन्तु बा तिनि ओ एलकागो सामनो आरदि ब्लकनि आन्दारो ओ जे रेगा तांमनि बो रांमाया अबनि बिसिङाव कुनो रांनि व्यवस्था करिजा अबनि बगै तिनि सिनि गरिया मेला नायनांथो बुसु मेला खायनांथो मा फानो जों जे सेवा खायनानि जों सिनि जे सृष्टिनि सिमि जेता जों मा फानो आवान चुवान जानानै नोंनानै जों खुलुमो अमाय खायनानि मतन सिनि अर एकदम जाया हुइ दंखा बा अभाब हुइ दंखा अबनि बगै तिनियो जों बाध्यङै सिनि माननीय सामनो आरदि ब्लक सिनि सिक्ला मथानिङै वाइटिएफनि तुइदुलुमुंबाय जों अर तिप्रा मथानि ब्लक कमिटि 49 सामनुनिङै आंबो कायसा फाय सफायजाक आं बनो हेल्प खायनानै माफायका कारण जों अबनो नायतमैया जों प्रतिबाद मा खायनाय जदि सिनि बुसु सारने बगै सिनि तिप्रा सारने बगै बुसु सारने कोनो व्यवस्था खायांखाय जों याखै खानानि बिसिं आबार जों क्राक आन्दोलन मा खायलायनाय जतखन पर्यन्त सिनि रेगानि रांनो मारिनाय रेगानि रांनो जुदि रैमाया हांखाय रेगानि रांनो जुदि रैमाया हांखाय इ जे ब्लकनि निनि सिनि माननीय रुरल जे सामनो आरदि ब्लकनि जे सिनि माननीय बिडिअ महोदयनि बिसिंथै जे कुनु व्यवस्था खायो सिनि तिप्रासारावनो कम से कम प्रति परिवार 2000 खायो मारिनाय हियै जों तिनि डेपुटेशन माखायका असुना हामबाय ini elektronik media na sini blog depression sama develop na sini white na sini dabi yang main dabi yang kayak nama অতি সত্তর বকেয়া এগার মজুরি অথবা পঞ্চায়েতের বিভিন্ন ফান্ড থেকে চৈত্র সংক্রান্তির উৎসব পালন করার জন্য প্রত্যেক পরিবারকে 2000 টাকা করে প্রদান করতে হবে তাই বাও বিডিও শাসন শাখা যে কয়েকদিন বিসিং যে ননি 31 সরকার রাং খানাইয়া যেন আশ্বাস রয়েছে বিডিও স্যার 2 নম্বর অতি সত্তর এগার মজুরি বৃদ্ধি সহ নতুন কাজ চালু করতে হবে এবং 2023-24 অর্থ বছরে বকেয়া রেগার মজুরি প্রদান সহ হিসাব নিকাশ দিতে হবে জানি খরচ যে আজকাল আবার ওখান বাও রেগা মজুরি তাবো আগে তোমার 242 টাকা তাও বাড়ি আপনার 257 টাকা খাইছে বিদ্যুৎ সার জন্য কক্সবাজার 3 নম্বর ওখান সামনে ব্লকের বিভিন্ন ভিলেজের পঞ্চায়েতে অথবা গ্রামে
পানি জলের সংকট চলছে অতি সত্তর প্রতিটি গ্রামে পানি জলের সুব্যবস্থা করতে হবে অবশ্যই বিদ্যুৎ অবসান করে उसके বিআরসি হলো সালি যাবে দি দেবল সতে যে জায়গা এরিয়া তুই ক্রই আবনা বকাছে লিস্ট ফাইন লিস্ট মান পরে বাও তুই সন্ধান বাগৈ চেষ্টা খেয়ে নাই জন্য বিদ্যুৎ পাওয়া যায় সামনে ব্লক অন্তর্গত এলাকার প্রতিটি গ্রামে যোগাযোগের জন্য রাস্তা সংস্কার ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে গায়ে আর লামা বাই কারেন্টনি কম করে লামা যে তাবো সামনে তো অরুণদা আবহাওয়া খুঁজান যে মানিপুরনি রাজদার পঞ্চায়েত আজম তাবো লামা উপায় PMGSY नि থ্রুতে কাম হনাই হয়েছে বিদ্যুৎ পাওয়া আর দেবাসরা 5 নম্বর প্রতিটি এলাকায় ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক এবং প্রতি এলাকায় মেডিকেল টিম এবং মোবাইল ইউনিট প্রদান করতে হবে যেমন তাবো এই সিজনকে ডায়রিয়া ম্যালেরিয়া অনবাগৈ जों बुंनो सानखो कायसा जे मेडिकल टीम दिल्ली दिल्ली थाङो प्रा थाङो चेक खालामनो बागै जे तुम्हार बिसिनांनाय गोदान गोबनो बसागो डाक्टर बाय अफिसार काउसालै ब महाय टीम खाय फलांगो जों बिद्युत सर काउजा जे 6 নম্বরকে রেশন শপ গ্রাহকদের চাল কম দেওয়া যাবে না মানে প্রত্যেকটা রেশন শপ जों नुयो जे 35 কেজি যে ব্রু মানায় 35 কেজি হইয়া বাতে নিনি মাইরং তিনি 10 কেজি 15 কেজি কমাইকে চিনি পাগলন থাকে দङ কবনো তাবো যেন বিদ্যুৎ কাউ রজাক যে এসডিএম কাউসালাই তাবো যে রেশন শপ আমায় চলে তো বন্ধ মা খাইনাই হে কাউরজাক গার কাছে গায় 7 নম্বর কথা PMAY গরিব PML সার্ভিস জিও ট্যাগের মাধ্যমে ফাইনাল লিস্ট প্রকাশ করতে হবে বাও যে उसके জিও ট্যাগ খাজা চিনি নো PMG नो वाइन থেকে যে উঙ্গনি ও তোমাইনা ইঙ্গ কর্মচারীনি जब कार्ड नाम्बार तो ये गरीब जे माजा बुना रोइसार अमन सालेका सालेमानपुरे बसागो अंग कैसा ग्राम सभा खाइर नहीं है ग्राम सभा मते नौ लिस्ट नहीं है जना पावजा सुनो चिनी दाबी हामबाय